Salam, Inch'Allah تكونوا كامل بخير. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une recette du praliné. Je vous ai promis de le faire, mais bon, j'ai pas eu le temps. Alors, on aura besoin de 200 grammes d'amandes, plutôt non émondées, et 200 grammes de sucre. Donc, on aura besoin du temps pour temps. La même quantité de sucre, la même quantité d'amandes. Si vous allez faire 250 grammes de sucre, vous devez faire 250 grammes d'amandes ou plus ou moins, c'est quand vous voulez. L'essentiel, il faut que ça soit la même quantité. Pour l'eau, j'aurai besoin de 100 millilitres d'eau. Donc, 100 millilitres d'eau. J'aurai besoin de peser les amandes et les mettre au four pour les torréfier environ 15 minutes à 150 degrés. Je vais préparer en attendant mon caramel. Donc, je vais verser le sucre dans ma casserole avec l'eau bien sûr. Donc انا اليوم حنخدم لكم براليني اللي هي عجينه اللوز المكرمل. خاطش كاين عجينه اللوز اللي بدون كراميل وكاين عجينه اللوز المكرمل اللي هي براليني نسحقوا فيها نفس كميه السكر ونفس كميه اللوز. مكسرات تقدروا تستعملوا بندق، تقدروا تخلطوا مزيج من البندق واللوز ثاني كتجي بزاف بنينه. لا بروشا فوا نديرو تاع البندق ونزيدو نديرو تاع الكاوكاو، ومن بعد نتوما ديروا اللي تساعدكم اللي تقدروا عليها. درت انا 100 مليلتر تاع ماء مع 200 غرام تاع السكر، راني حنحطهم فوق النار يغليو يغليو مليح حتى وبصح شنو نار هاديه حتى نتحصلوا على الكراميل. هذه هي. Donc je vais mettre l'eau et le sucre sur le feu à petit feu bien sûr jusqu'à ébullition. Vous allez voir. خاص السكر تاعنا شوفوا كيفاش راهو بدا يغلي، لازم حتى يحمر شويه بصح ما يحمرش بزاف. Donc voici mon sucre qui commence à bouillir. Dès qu'il commence à devenir un peu beige, disons, pas roux, il faut jeter les amandes qu'on a torréfiées. D'accord? شوفوا دوك انا اللوز ديالي دوك نحطو قباله فوق هاد لو كراميل ديالي. شوفوا بدا يولي باش دوك نرميه هنايا. Donc je vais jeter mes amandes torréfiées directement dans le caramel. Faites très attention parce que ça risque d'éclabousser. Donc, si vous voyez ces bulles blanches, c'est-à-dire que votre caramel devient blanc, c'est pas méchant. Il faut continuer de mélanger à petit feu jusqu'à ce que mon caramel devient roux. Donc قعدوا تحركوا ما تخلعوش كي تشوفوا هذا الرغوه البيضاء بالكو سخون بزاف، نقصوا له وقعدوا تخلطوا فيه حتى الكراميل تاعكم يحمر يولي اللون تاعو السكر تاعكم يتكرمل. ومن بعد كي نلحقوا لهذاك اللون باش نفرغوه وجدوا كيما درت انايا وجدوا ورق طهي. Donc il faut préparer du papier cuisson directement sur mon plan de travail en marbre pour qu'ils refroidissent facilement, plutôt vite. الكراميل تاعنا شوفوا وجد سي بون. دوك نفرغوا في الورق الطهي. Donc voici mes amandes avec le caramel. Je vais les verser directement. Il faut faire très attention, c'est très très chaud. Donc faites attention de ne pas vous brûler. On va le mettre directement sur le papier cuisson et le laisser refroidir. Donc voici ma nougatine. Donc on va avoir une nougatine. Après on va préparer notre robot. Une fois qu'elle refroidit, qu'elle sera, c'est-à-dire que notre nougatine refroidisse complètement, on va la mettre dans le robot et on va la moudre pour avoir une pâte. Voici, regardez, comme j'utilisais plutôt la maryse en silicone, j'ai pu récupérer tout le caramel, j'ai rien laissé dans la casserole. شوفوا كي تستعملوا لا ماريس ما تخلوا والو في لا كاسرول. دونك تريكوبيريو كامل هذاك الكراميل ما يقعد لكم والو. دونك ندير لها الماء باش ما تلصقليش. في هذا الاثناء خلوه يبرد مليح وجدوا بليتو اللي يرحي الرحايه تاعكم الكهربائيه اللي ترحي مليح وجدوها. خلوه يبرد كامل، نقولوا ساعه ولا ما تتقلقوش عليه. كي يبرد نرحوه. دونك شوفوا كيفاش تولي كي النوغا تتكسر، لازم تكسروها فهمتوني. دونك regardez, il faut la casser en petits morceaux et la mettre dans notre robot. دونك ما تنساوش تكسروها كامل. شوفوا كي النوغا
ومن بعد نعلمكم كيفاش تخدموا النوغا، باسكو النوغا ما لازمش تجي هكا تتكسر، نزيدو نديروا لها ماده مكون بلوتو، داك المكون الرئيسي يخليها تتعلق كيما تالي تتبع باذن الله. شوفوا ندير لكم نوغا، ندير لكم كراميل بورصالين، ندير لكم لي كراميل مو اللي تقدروا ديروهم مشروع وتبيعوهم، برك ربي يقدرني ويكون عندي الوقت هذا ما كان. Donc la prochaine fois on va faire de la nougatine, on va lui ajouter un constituant qui va la rendre comme ça. Donc vous voyez, parce qu'il ne faut pas qu'elle reste, qu'elle soit dure la nougatine, il faut qu'elle soit un petit peu molle, donc au toucher il faut que ça soit comme ça, élastiqué. Donc la prochaine fois on va faire la nougatine, on va faire des caramels mous comme ceux du commerce, mais plus riches et plus onctueux, avec des ingrédients vraiment maison, vous pouvez faire à la maison. Donc نديروه في الغوبو ودوك نريحوه. Il faut refaire l'opération plusieurs fois, jusqu'à 3 fois, pour ne pas casser votre robot, surtout s'il n'est pas puissant. Si vous voyez que vous ne pouvez pas obtenir une pâte, vous pouvez rajouter une cuillère à soupe d'huile de noix, huile d'amande, huile de noisette, sinon de l'huile neutre, de l'huile végétale. لا شفتوا بلي ما ترحلكمش مليح، زيدوا مغرفه تاع زيت نباتيه ولا زيت لوز ولا زيت جوز كيما حبيتوا. انا دوك نزيد نكمل نرحيه على عده مرات، سينو يتكسر لكم الغوبو 3 ولا 4 مرات.